Un gran conflicto que la comunidad judeo-cristiana del primer siglo, y eso lo vemos sobre todo en los Hechos de los Apóstoles, se enfrentó era el tema quién podía ser aceptado y quién tenía que ser excluido. Es un tema que San Pablo trata, es un tema que aparece, como dije, muchísimo en los Hechos de los Apóstoles. La comunidad cristiana original, se nos olvida esto, hace mucho tiempo por supuesto, era una comunidad judía, y cuando empiezan a acercarse al mensaje del Evangelio, el mundo de los gentiles, el mundo pagano, comienza un gran conflicto interior en la comunidad judeo-cristiana, que era si tenían que hacerse judíos primero o con el bautismo era suficiente. Eso duró mucho tiempo, eso creó mucha división, eso creó incluso conflictos entre los mismos apóstoles. Y finalmente llegan a la conclusión que para ser discípulo de Jesús, lo único que se necesitaba era la fe en Jesús y el bautizo. No había que judaizarse primero para después cristianizarse. Eso a nosotros nos dice, ¿eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho con el Evangelio. Porque el texto de hoy, Marco y Mateo realmente es quien lo va a pulir este texto y lo va a hacer incluso más hermoso en muchos sentidos. Es la realidad de que Jesús, curiosamente, se retira a un lugar que él cree que nadie lo conoce, que es Tiro. Tiro y Sidón eran territorios plenamente paganos, territorios cananeos. Significaba adoración a los Baales, sacrificios a los Baales, incluso sacrificios humanos. Y él se va a este lugar pensando que nadie lo va a conocer. Resulta que, como dice el texto, no puede pasar inadvertido. Y el texto está montado de forma de una catequesis para este conflicto. La mujer se acerca a Jesús, una mujer sirofenicia, y el texto dice bien claro, pagana, le ruega a Jesús de que sane a una hija suya que tiene una posesión demoníaca. La respuesta de Jesús nos choca enormemente. Jesús al principio le dice que no, que él no le puede dar el pan que pertenece a los hijos, no se lo puede dar a los perros. La mujer es calificada de perro. ¿Y por qué es calificada de perro? Porque el mundo judío, a todo pagano y a todo gentil, lo llamaba perro. La mujer no se da por vencida, sino que en un gesto enorme de bondad, de fe y de humildad, esta mujer simplemente le dice, no hay problema con eso. Pero es que hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa que tiran los niños. En Mateo dice, de la mesa de sus amos. La pone a otro nivel incluso más fuerte, es propiedad. Y Jesús se transforma y da una respuesta catequética. Vete, tu hija está libre del demonio por lo que has dicho. Vete por eso que has dicho. Y en ese momento el demonio abandonó a la hija, y cuando dice el texto, la mujer llegó a su casa, se encontró que su hija estaba recostada en la cama. No sé si leyeron la carta del Papa Francisco a los obispos, la carta que salió hace 2 días. Y en eso él toca un tema muy interesante, que es si el amor cristiano es concéntrico. Primero este grupo, después el otro grupo, y después el otro grupo, y después el otro grupo. Y el Papa nos recuerda en esa carta que el amor cristiano no es concéntrico. Y nos invita a reflexionar el amor cristiano leyendo la parábola del buen samaritano. Este texto nos recuerda que el amor cristiano no es concéntrico. Incluye a todo ser humano que sufre. Incluye a todo ser humano que padece. Porque si el amor de Jesús hubiera sido concéntrico, como judío le tenía que haber dicho a la mujer no. Incluso si la mujer le hubiese respondido lo que respondió. Porque el amor de Jesús, revelado
El amor de Dios revelado en Cristo no es un amor concéntrico. Es un amor que incluye a todo aquel que cruza el camino de nosotros, que sufre igual que nosotros cuando sufrimos. Así que hoy le pedimos al Señor entender esto bien claro. Jesús nunca excluye a nadie, sea pagano, fenicio o que sacrificaba a los Baales. El amor de Cristo es un amor movido por la compasión. Y la mujer se nos convierte a nosotros en un gran reto, gente. Porque si la fe no va acompañada de la humildad y del amor, en este caso el amor a su hija, nuestra fe no sirve para nada. No son mis palabras, son las palabras de San Pablo a los Corintios. Así que hoy le pedimos al Señor acercarnos siempre al misterio de Dios, no solamente movidos por la fe, sino movidos por la humildad, por una gran pobreza de espíritu y movido por el amor a los que más sufren. Si no caemos en ese gran pecado de excluir y no de incluir en el amor de Dios. The reading this morning is a great catechetical moment for the early Christian community, and we know through the Gospels and we know through the Acts of the Apostles and we know through history that there was a big conflict during the first century in the early Judeo-Christian community. The conflict, what to do with people who were coming to us now, Jewish Christians, who were coming from the pagan world and from the Gentile world. And there was such a conflict that even divided the apostles. How to deal with people who want to belong to this new Christian, Judeo-Christian community. The Christian community has not split away from Judaism yet at that point. And some believe that to become Christian, first you had to become Jewish. And you had to go through all the Jewish commandments and rituals and then be baptized. And others believe that it was enough to have faith in Jesus and to be baptized in the name of Jesus. And that one is the one that finally won over, that to become part of the Christian community, you did not have to become Jewish first. But it was enough for you to have faith in Christ and to be baptized in the name of the Trinity. The gospel this morning has to do with that. We find a woman who is a Syrophoenician woman, and the gospel uses the word pagan. She was very pagan because coming from Tyrus and from being a Syrophoenician woman, we know what they practiced. They believed in the different Baals and even human sacrifices to the Baals. And this woman comes into the picture. She has a daughter at home who is possessed by a demon. And the first reaction of Jesus is to say to the woman, I cannot help you because the bread cannot be given to the dogs. And that's a very harsh word. But why is he using that word to treat the woman as a dog? Well, in the Jewish world, pagans and Gentiles were called dogs. So he's doing what a Jewish person should do, treat a pagan as such. The woman doesn't go away. And she says, I agree with you. I might be one. But remember, Jesus, that even dogs eat from the crumbs that fall from the table. In the case of Matthew, says they're owners. And Mark changes the word. No, Matthew is the one who changed the word. But Mark uses the word from the children. So the children are the children of Israel. I know the bread belongs to them. But even dogs eat from that, the little crumbs that they can get. And then Jesus responds to the woman, because of what you said, your daughter is now free from the demon. And the gospel says that when the woman got home, her daughter was laying in bed, fully healed. I know that some of you read the letter from Pope Francis a few days ago to the bishops of the United States. And he says something very important. He says Christian love is not concentric. Christian love is not first this group of people, and then when I'm done with them, the next group, and then when I'm done with them, with the next group, and then maybe at the end, if I have the time and the energy and the money, the last ones.
There's nothing more unchristian than that. Because once again, we see Jesus saying to someone who does not belong to the core, to the center, saying to her, because of what you said, your daughter is free from the demon. She does not belong to the first group. She's even out there in the most outer of all concentric circles, if you want to use that image. What did she do that moved the heart of Jesus to go from the first statement to say, go, your daughter is healed because of what you said? She has two things. That if we forget about that, our week is good for nothing. I'm not using that phrase. St. Paul would use that phrase many times. He says, the woman has humility and the woman has a profound love for her daughter. Faith without humility, a faith that finds a proud and arrogant heart, cannot abide in that same space. They're not friends. Arrogance and faith cannot abide the same space. And the woman has a profound love for her daughter to the point that she's willing to accept to be called a dog. Faith, humility, and love. So we pray this morning to remember that the love of God revealed to us in the person of Jesus of Nazareth is not a concentric love. It's a faith and love that is moved by the suffering of the people that come our way. And many times in our journey, and we tend to forget this, the suffering could be our own suffering. No nos olvidemos, gente, que en el camino de la vida muchas veces no solamente nos vamos a encontrar con gente sufriendo por muchas razones, sino a nosotros también nos va a tocar el momento. So, hoy le pedimos a Cristo Jesús recordarnos que incluso una pagana es digna del amor y de la misericordia de Dios. So we pray this morning not to forget that even a pagan woman is worthy of the love and of the mercy of God.